আমরা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের তার জন্মদিন উপলক্ষে তার ছবিতে মাল্যদান করছেন আমাদের ফুলগ্রামের বুথ সভাপতি দেবুদাস মহাশয়। भारतीय जनता पार्टी की जय। भारतीय जनता पार्टी की जय। श्यामा प्रसाद की जय। श्यामा प्रसाद की जय। श्यामा प्रसाद की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की জয়। এবার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চরণে পুষ্প দান করছেন श्यामा प्रसाद की जय। श्यामा प्रसाद की जय। श्यामा प्रसाद की जय। পুষ্প দান করছেন সুশান্ত পাত্র মহাশয়, বুথ এজেন্ট। এরপর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চরণে পুষ্প দান করতে এগিয়ে আসছে সনদ দাস। भारतीय जनता पार्टी की जय। भारतीय जनता पार्टी की जय। भारतीय जनता पार्टी की जय। श्यामा प्रसाद की जय। श्यामा प्रसाद की जय। श्यामा प्रसाद की জয়। এরপর মোদি জিততে করতে পুষ্প দান করতে এগিয়ে আসছেন শ্রীরাম দাস। দেখ ডিসকিনে এসব কর। ডিসকিনে একটা কোনো भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চরণে পুষ্প দান করতে এগিয়ে আসছে ভীম দাস। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी की जय। भारतीय जनता पार्टी की